2010 সালের 15ই ফেব্রুয়ারি শিলদা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চত্বরে থাকা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদীরা হামলা চালিয়ে গুলি করে। ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে 24 জন ইএফআর জওয়ানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে বলে অভিযোগ। জওয়ানের পাল্টা প্রতিরোধে 5 মাওবাদী সেই দিন মারা যায়। এই ঘটনার পরে ইএফআর ক্যাম্প তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই ইএফআর ক্যাম্পের অদূরে শিলদাতে করা হয় রাজ্য পুলিশের স্ট্র্যাকো ক্যাম্প। জঙ্গলমহলে মাওবাদী হামলার এত নৃশংস হত্যাকাণ্ড এর আগে কখনো হয়নি। রাত্রি 9টা নাগাদ এই ক্যাম্পে হামলা চালায় সশস্ত্র মাওবাদী। একের পর এক জওয়ানকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়, লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন 2 জওয়ান। উদ্ধার হয় মোট 5 জনের দেহ। লুট করা হয় পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র। তারপরেই শুরু হয় পুলিশের তদন্ত। এই মামলায় মোট 24 জন মাওবাদীর নামে অভিযোগ দায়ের হয়, যার মধ্যে সুদীপ চোংদার বা কাঞ্চনের মৃত্যু হয়। মামলায় প্রথম মাও নেতা রঞ্জন মুন্ডা গ্রেপ্তার হন। একের পর এক মাও নেতা নেত্রী গ্রেপ্তার হন, কিন্তু তাও অধরা ছিল মাও নেত্রী সুচিত্রা মাহাতো। পরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন সুচিত্রা। মঙ্গলবার এই মামলার অভিযুক্ত 23 জনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। বুধ এবং বৃহস্পতিবার 2 ধাপে দোষীদের সাজা ঘোষণা করা হবে। सुरक्षा बल के तत्वाधान में आज यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत जो हमारे सीमावर्ती जो एरिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, उनकी जांच की गई है और साथ में उनको मुफ्त में दवाई वितरण किया गया। इसके अलावा यदि किसी की कोई गंभीर समस्या है तो उसको आगे के लिए भी उसको जागरूक किया गया है और इसके लिए हमारे खुद के यहाँ पे डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा बाहर से भी यहाँ पे डॉक्टर आए हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है जो सीमावर्ती जिले के लोग हैं उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं अगर उनको जो यहाँ पे दिक्कत परेशानी है उन दिक्कत परेशानी को दूर करना और उसके साथ एक उद्देश्य ये भी जिससे वो लोग हम लोगों से जुड़ सकें और आगे हमारा समन्वय ऐसे ही जो है बना। हमने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है जो सेक्टर हेडक्वार्टर मालदा के अंदर आता है और आज हमारे मध्य डीआईजी मैडम श्रीमती माधुरी कायरकर मैडम उपस्थित है। जो मेडिकल कैंप आज आयोजित हुआ है यहाँ के जितने भी सिविलियंस हैं उन सभी के लिए 159वीं वाहिनी के अंदर उनके 159वीं वाहिनी के तत्वाधान में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप सभी देख सकते हैं कि हमने काफ़ी मेडिसिन का डॉक्टर मुर्मू ने इंतजाम किया है ताकि इससे जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो सारे लाभान्वित हो सके। तो थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी देख रहे हैं हमारे प्यारे 159वीं वाहिनी के ऑफिसर। আপনি কি জায়গা কিনতে চান? তাহলে আর চিন্তা নেই। 34 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রায়গঞ্জের নট্টপাড়ায় ঠিক বিপরীতে নিউ উকিলপাড়ায় আজই সুলভ মূল্যে জায়গা কিনুন, গড়ে তুলুন নিজের স্বপ্নের ঘর। তাই আর অপেক্ষা না করে আজই চলে আসুন আমাদের এখানে, দেখে যান জায়গা। মন পছন্দের স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুলুন আপনার কেনা এই জায়গায়। তাই আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। আমাদের ফোন নম্বর 8617827851, 6295828881, 8617033767। তাই আর দেরি নয়, আজই আসুন নিজের পছন্দের জায়গা কিনতে।